जी प्रतिभा आउ जेजेमा मिसी लिपिकांकर कड़ा अग्नि परीक्षा नवा आरंभ करले। पुणी आज लिपिका ये अग्नि परीक्षा रे पास करि परिबे आपण कमेंट करके जणातु। जेतेले लिपिकांकर परीक्षा आरंभ होइछि से समय जेजेमा कहउछंती रही था आ गोटे परीक्षा बाकी अछि। यह कहि कि संगे संगे प्रतिभा जाई कि गोटे अट्टा गुळा करथिया गोटे जगह रे संगे संगे नै कि लिपिका पाखरे रखि दउछंती। आ कहउछंती लिपिका एठी रहिला अट्टा गुळा पूरी बेलबू गोल गोल आउ पूरा पतला। और जेतेले लिपिका अट्टा गुळा छिड़िया को जाउछंती संगे संगे प्रतिभा कहउछंती बस रहि जा बेलाना पटा आननी रहि जा हाथ देखौछंती। तापर कहउछंती तते बिना बेलना पेटा आउ पिला बेलना काठी ही तते आज पूरी बेलिया को पड़िबो। यह कहि सारिया परे लिपिका पूरा गोड़ तले माटी खसी जाउची। एमिति केमिति ही पारिबो। तापर वर्षा कहउछंती बिना बेलना पटा एवं काठी केमिति पूरी बेला जाई परिबो तमे कुह मा। तापर जेजेमा कहउछंती एटा लिपिका ही करबो तू जमा टेंशन नेनी वर्षा तो काम तू कर बस। वर्षा प्रतिभा हसुवा बेले एपटे लिपिका गोटे काच बोतल रे नजर पड़ुचे। तापर मन मन हसुंती तामाने किछि गोटे आइडिया आसीछि। तापर वर्षा पाखक आसी कहउछंती वाह लिपिका तुम तो सर्वगुणा संपन्ना सब बुद्धि रे पारंगत। तापर यह देखी प्रतिभा पूरा चिड़िकी शॉक हो जाउछंती। आउ तापर जेजेमा भी शॉक हो जाउछंती। तापर वर्षा कहउछंती लिपिका कहीं के जानी तुम एमती टेस्ट नौछंती मु जेतेबेले आसीथिली मोर सेमती किछि टेस्ट नै नथिले। तापर लिपिका कहउछंती ता सीता को तो अग्नि परीक्षा देवा पड़ता मु तो छार मनीष आ मते परीक्षा देवारे कौन संकोच नहीं अपा। तापर सांगे सांगे एपटे लिपिकांकर माँ रोषे हांडी धरुवा बेले हाथ पड़ जाऊँगी। आ सांगे सांगे जेजेमा आसिकी माँ आसिकी मरामती कर जेजेमा सांगे सांगे कहउछंती इमितिका झील को मो घर बोह कर पठेदेले भगवान बाहागर 25 वर्ष हो गला कि हांडीशाल ठीक से संभाली पारुनी। ये झील कम करुँची लगुच कि 25 दिन है बाहर आसपटे लिपिका माँ कहते तो मो गोटे शाशुरे पूरा घाइला होठी पुणी शाशुकर माँ जेजे शाशु अच्छा लिपिका से पूरा बहुत हैरान हो निश्चिंत। तापर एपटे सांगे सांगे लिपिका आपने जो टास्क देते मुझे पूरण कर दी। प्रतिभा कहते यहाँ माँ कहे शेष परीक्षा देला पर लिपिका यह शुणी ताजुब कहते सांगे सांगे जे आउ लास्ट परीक्षा तोर बाकी अच्छी आउ लास्ट परीक्षा है तू प्रभु जगन्नाथ कि खीरी तैयारी करी आणबू। से खीरी रे चीनी कि चाउल किसी पड़ोनी कहीं माँ को चीनी आउ चाउल खाइबा मना। अधघंटे भितर खीरी करिया पड़ो आउ से अधघंटे भितर लोक मैंने भी जलखिया खाइबे आउ सेथिपाइका तू सब जिनस रेडी कर रखिथिबु। आउ कहते तू कदा भी हेले खामखियाली मनोभाव देखबुनि आम नजर सब तो ऊपर थिबो। लिपिका यह शुणी पूरा डरी जाउछंती। आउ प्रतिभा पुणी कहउछंती ए जो पर लिपिका पूर्व 2 थर भली जिति पारिबो नाही बहुत स्ट्रांग कंपटीशन देछि। आउ लिपिका तू जो गेला बहुर टैग पाइछु बापा ठारू तू तत्व ठारू से टैग को आमे समस्त मिसी छड़े नबू। तापर एपटे डाइनिंग टेबुल रे बसिथिया बेले प्रकाश बाबू सेपटे सांग सांग सब लोक आसले प्रतिभा को जेजेमा कहउछंती प्रकाश कहले तोर चाहे जलखिया आसनी। तापर जेजेमा कहउछंती जो सर्वगुण संपन्न बहु आनीचु ना तार लगी एतक विलम्ब होउची 1.5 घंटा है रोषे घर पशिची जे रोषे तो दूर कथा तार बास्ना भी ठीक ना। तापर एतल जाए भी गोटे पानी गिलासटे भी टेबुल रहा ना। तापर प्रतिभा कहउछंती लगुच आज प्रभु जगन्नाथ निकट में शुखिला भोग लगे पड़ो। तापर प्रकाश बाबू कहउछंती लिपिकार प्रथम दिन तुम जमा व्यस्त होनी जमा टेंशन नियनी से नहीं कि आसीज। तापर जेजेमा कहउछंती एत ओकिलाती तू करनी जोटा भूल सेटा भूल है। आ सहित गोटे बोहूर परिचय गोटे हांडीशाल ही होता है। यदि से हांडीशाल संभाली न पारा ताले सर्वगुण संपन्न केमिति हो पार। मत लगुच आज मत उपवास ही रहा पड़ो। एपटे लिपिका सब जिनस कर सारा पर आ कहते करी सब जिनस होगला किंतु बिना चाउल बिना चीनी रे खीरी केमती करी यह कहया समय मुंडर गोटे आइडिया जुटे कौन आइडिया आगू देखले जानीपर। एपटे आयुष जो मन खराब करके आंबिला करके बसिया जाए प्रकाश बाबू कहते तोर बाहागर होती ना कि तो जेल होती मुह फुले कि तू कौन पे रोचु गोटे काम करू जो लिपिका हसी हसिका मुहरे स्वागत करू। तापर एपटे समस्ते ये कर समय जेजेमा कहते
ମୋର ଔଷଧ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟି ଭୋକରେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଜମା ଦେଖା ନାହିଁ, ଜଳଖିଆ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ତରବରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତରବରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହା ନିଜକୁ ହିଁ କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଭା ମୌକା ଦେଖି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଲିପିକା ନ ଦଉ କିଛି ପଛେ ମା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିପିକାଙ୍କର ମହା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। ଏହା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ପୁରା ତାଜୁବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇକି ଦବି ଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଭା ବି ସେଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ୍ଷୀରି ତ କରିପାରୁନଥିବୁ ଜମା। ତାପରେ ଲିପିକା ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟାଣଟାଣା। ତାପରେ କ୍ଷୀରି ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷୀରିକି ଦେଖିକି ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ମୁହଁଟା ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ଜେଜେମାଙ୍କ ମୁହଁ। ତାପରେ ଲିପିକା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି କରିଛି। ତାପରେ ପ୍ରତିଭା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମାଆଙ୍କର ଚାଉଳ ଆଉ ଚିନିର ଶତ୍ରୁ ଥାଏ, ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତୁ କେମିତି କ୍ଷୀରି ବନେଇଲୁ ତେବେ? ତାପରେ ଲିପିକା କହୁଛନ୍ତି ବିନା ଚାଉଳ ଆଉ ବିନା ଚିନିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୀରି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରତିଭା ପୁରା ତାଜୁବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିନା ଚାଉଳ ଆଉ ଚିନିରେ କ୍ଷୀରି? ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଜମା ବୋହୂମା, କେମିତି କରିପାରିଲ? ଏହା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲିପିକା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାଡ୍, ଏଇଟା ବିନା ଚିନି ଆଉ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଖନ ଆଉ ଖଜୁରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଖଜୁରରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଅଂଶ ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଚିନି କଦାପି ହେଲେ ଦରକାର ହୁଏନି। ଜେଜେମାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ମୋ ମା ତିଆରି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଶିଖିକି ଏହା କରୁଛି। ତାପରେ ଲିପିକା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଟିକକ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜେଜେମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାଢ଼ା ଆଣିଛି, ଯଦି ମିଠା ବଢ଼ିଯାଏ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏପଟେ ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ବାଃ ଲିପିକା, ତମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସବୁତକ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆଜି ପାସ୍ କରିଦେଲ, ବିଶ୍ୱାସ ତ ଜମା ହେଉନି। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ଝିଅ। ଏପଟେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, କି ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦେଇଥିଲେ? ତାପରେ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜେଜେମା ଆଉ ପ୍ରତିଭା ପୁରା ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଜାଣିଦେବେ କି ଆଜି ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିଷୟରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନଟା ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ବର୍ଷା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ କି ନା ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିବେ, ଗୁମରାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଆଇ ଥିଙ୍କ that Prakash Babu, that innovative idea has come out to be explored. What is the key reason to be giving that kind of measurement has been taken by both her the newly wed grooms. So that is the most crucial factor. Not anyone can be tolerated to be giving that kind of aspect of work to any kind of newly married girl. So that is not fair for any kind of family also. How can they deal and give that assignment as a newly wed grooms has been next day period in the morning? So that is the most crucial thing. I hope this video will be giving you most of entertainment to be enlightened, to be that of the kind of video you can be want in the life. After if you have been enjoying this video, you can give me a one like to my video, and there can be also be one kind of sorts to be a channel subscribe to me. That is clear. I hope this will be end for tonight. Tomorrow I will be bring a new video, new joy, new happiness will also be enlightened viewers. So thank you for the watching, and next day tomorrow at 7 p.m. we'll also meet as my video. Thank you. Jai Jagannath.